এখন কাম আছে ওই বক্সটা দেখেন না এনে রাখো ভাই पूरा पैकिंग है ये टान के दिखाओ ना थोड़ा ये पूरा पैकिंग है ठीक है पूरा पैकिंग है ये अनबॉक्स हो रहा है भाई देखो तुमको भी पड़ा तुमको भी दिखेगा टेंशन मत लो কি ভিডিও করেন ভালো করে ধরানো নাকি ला क्या मिला देखता है क्या मिला मेरा क्या मिला लाकिली क्या मिला क्या ঠিক मिला আছে मिल गया बा না এটাই দেখাইছে পিছনে কি সাবান দিছি নাকি রে বা কেবল हाँ 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 इसको ऑन करके देखो भाई अच्छा से আইফোন 14 না তো কমে দিছে 35 ডেলিভারি মারলাম আমি एरा हो डिलीवरी खाता भूरी ये तो हमारा अधिकार पे ওটা মারলাম ডেলিভারি रो देखना पड़ेगा ना इसको अच्छा से টেম্পার গ্লাস লাগাই দিছে কই ইউজিং মাল যে 1.5 লাখ টাকার মাল কি আর এক বছরের গ্যারান্টি এটা 35000 একটা বস্তু দেখি তো ভাইয়া না মালটা চকচক আছে ঠিক আছে মাল তো চকচক আছে কোনো খারাপ আছে ঠিকই আছে দেখো আবার কপি ছবি না তো আবার হ্যাঁ এটা ঠিক কপি মাল